सुरुवात केली आसा आमच्या बसरा ह्या भागान आणि एकदम बरे भशेन कॅम्पेनींग डोर टू डोर कॅम्पेनींग ऑलरेडी सुरुवात जाल्ली आसा. ऑलरेडी ह्याच्या पयलीं तुमची बीजेपीची हांगा कॅन्डिडेट आसली आनी आतां बी परत तुमी भायर सरलेले आसा. प्रत्येकाच्या घरान घरोघरी वयताना लोकांचे कितें म्हणणें आसा, कितें मागण्यो आसा, कितें दिसता? ना सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचो तिसरो टेन्युअर आनी तशेंच आमकां ताणें बरें काम केलें आसा. आमी हांगा आमदार आसतना बी आमी लास्ट 10 years आमी आमदार आसले आनी तेन्ना आमी आमदार आसले पळय तेन्ना भरपूर डेव्हलपमेंट जालें ह्या भागान चड करून इन बासोरो विलेजीन मदीं जाल्लेच आसा. पूण इवन इन बासोरो विलेज लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट हॅज टेकन प्लेस इन वेरियस आमी ग्राउंड केलो, वॉटर टँक केले, तशें आमी अंडर पास केलो आनी खूब कामां जाल्लीं आसा. त्या खातीर लोकांचो खूब प्रतिसाद आसा. पीपल आर सपोर्टिंग अस डोर दाखोवन दिता वेन वी आर गोईंग डोर टू डोर कॅम्पेनींग. People are very happy. They are very happy with the candidate. आमचे बरोबर सगळे आसा. All the punch members are there. Everyone is there. And surely, without any doubt, हे आमी सीट परत आमी ZP आमी परत आमी 2025 जिखून हाडटले. तशेंच आमी लास्ट 2 टर्मान जावंक 2020 and also 2015 आमी हे सीट आल्दोना ZP जिखून हाडलेले आसा. सर सध्या काल एक आमचो जो तो काँग्रेसचो हांगा तुमचो आमदार आसा तेणी एक हे केलें की जे घरा खातीर ज्यो स्किमी काडल्या सरकारान त्यो कांय उपयोगाच्यो न्हू आनी हे बेश्टे फटयतात म्हणून हेचेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? पळय ही स्कीम एक बरी बरी स्कीम वन ऑफ द मोस्ट इट गोज इन हिस्ट्री. दी स्कीम आमची योजना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत काडल्या माझे घर. आतां हे माझे घर एक्चुली हे माझे घर स्कीम आमच्या नॅशनला आमी ते लॉन्चिंग ऑलरेडी आमच्या मतदारसंघान आमी केले पळय तेन्ना हो आमदार हो स्थानीक आमदार ते आयलो आनी भरपूर लोक आसले. लॉट ऑफ पीपल फॉर दी स्कीम अँड वेन दी स्कीम वॉज देर आमचो चीफ मिनिस्टर ताका दिसतालें अरे कितले हांगा कोमलीदाराचे लोक आसा सगळ्यांनी हात वयर केलो. तेन्ना सीएमान विचारले स्थानीक आमदार बोल्लो ते कुशीक तूं वाडयता कित्याक ही स्कीम ना म्हणलो कायदो हारको हाडपाक जाय. सीएमान जाल्यार हांवें कायदो हारकोट हाडलेलो आसा. आतां एक म्हाका सांग ही स्कीम आतां लास्ट 30-40 years 70 कोण आसलो? काँग्रेस 70 आसलो. लायट कोणें दिल्या? इलेक्ट्रीक लोकांनी दिल्या. ओके तेन्ना तेच 70 काँग्रेस 70 आसले आनी तांकां एवरी इलेक्शन आयलें ते तांकां प्रॉमीस केलें की आमी वेन द इलेक्शन वॉज अप्रोचिंग दे प्रॉमीस दॅट वी वील get your things regularized. We will support you आमकां मत and we will get you we'll get the house regularized. पण केलें तेंच्यांनी. पण भारतीय जनता पार्टी येवन आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमचो मनोहर भाई पर्रीकार ताणें फुडें व्हेल्ली आनी आमचो डायनेमीक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्कीम फुडें करून बील पास केलें आनी आयज ताणें हें म्हाजें घर आयज रेग्युलायज करपाचें आमी ऑलरेडी केल्लें आसा आनी फॉर्मां डिस्ट्रिब्यूट केल्लें आसा. तितलेंच न्हू आमचो होम मिनिस्टर आमचो भारत देशाचो होम मिनिस्टर आमचो अमित शाहजी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ओके तो ही केम फॉर लॉन्चिंग ऑफ दी स्कीम. आतां जाणा जाता तो ही कम्स ही लॉन्च दी स्कीम येदोळ आमचो होम मिनिस्टर बेश्टो लॉन्च करतालो आनी फुडें केन्ना हांव कितें म्हणटा फटींगपणा करता. हाजें कितें जालां स्थानीक आमदार जे तो कोणाक हेल्प एक काँग्रेस आनी स्थानीक आमदार ते ऑपोजिशन आहा ते कोणाक हेल्प करपाचें केन्नाच चिंतना. फक्त आश्वासनां दिवन फोटींग प्रॉमिसीस फक्त नाकेल्लें करून ते अशें करतात. आतां दरेकल्यान ताणें एक व्हिडिओ काडला. तुवें तो व्हिडिओ तूं एक लॉयर न्हू तेन्ना तुवें सिमाक तेन्ना आमच्या नॅशनला आनी एसेंब्लींतल्यान एक सजेशन दिवपाचें आसलें. यू वन व्हेरी पावरफूल लॉयर एज इज से सो इज अ सिनियर लॉयर he had lot of positions, so why didn't you bring suggestions when you was asked for suggestions? They never did that. And now तांकां खबर तांच्या पोटान दुखता कित्याक ही घरां म्हाजें घर आतां लोकांनी कितल्या वर्सांनी 30-40 years आपली फॅमिली आसा तांचे फुडें भुरगीं आसा. तूं म्हाका एक सांग हांव हे घरान रावता हांव एफेक्टेड पार्टी दॅरेपेन आय डोंट ब्लेम द ज्युडिशरी आय सम एक्टिविस्ट NGOs जावन कोमनीदाद येतात दॅरेपेन ती घरां मोडून उडयतात. दे आर डुईंग दॅर जॉब with due respect to the judiciary. Suffer कोण एनी टायमार कोणाचें जालें वेन द काँग्रेस पार्टी वॉज दे आतां सगळे लायट दिवपाचें सगळी प्रक्रिया करपाची ताणें केल्लें आसा. आनी आयज आमी फुडें सरल्या आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें सरल्या आनी सगळे आमचे लिडर टू रेग्युलर दीस हावस. सो दीस इज वॉट दे डोंट वॉन्ट.
ते ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्शन. आता देरेबीन एक व्हिडिओ काढला कारण आता काढला तू ओले न्हू ओपन या न्हू मिडियाचेर तू सांग ताका एक्सप्लेनेशन दी पळय आमचो सीएम कितें आहा तें करतलो एंड बाकीचे कितें फुडें कितें करपाचें आसा कितें आमकां डिफिकल्टी येत जाल्यार वॉट एवर एज फार एज दीस वी वील गेट द थिंग वी वील पुट थिंग्स रायट एंड एन्श्योर आमी सांगता आमचो भारतीय जनता पार्टी बाय हूक बाय क्रूक वील गेट दीस हावजीस रेग्युलायज आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदता की हाजे फटींग पण आयकपाचें ना. ओके वायज आयला आमच्या मतदारसंघान आनी कांयच करूंक ना. लोकांक सगळी खबर आहा तुमीच मिडिया थ्रू मिडिया तुमी हो लोकांक विचार. Last 3-4 years, he has completely taken this constitution at a different level. सारखे फाटी वेल्ले आसा ते जावचे ना भारतीय जनता पार्टी करनात ग्लॅन टिकलो करिनात आमचे सीएम बरें काम करता सगळे मंत्री बरें काम करता आनी आमी परत हांव तुका सांगता हें सीट आमचो बाब सुभाष आसा हांगा मोडोस्कार आनी तो सागर मालवणकर आसा शिरसाट आमकां 2 पांचशे पडटा. आमी दोनूय सीट भरपूर मतांनी आमी निवडून हाडटले हरकत काय ना. आमच्या लोकांचो सपोर्ट जाय लोक आमकां सपोर्ट दितले आमकां लोकांचो ऑलवेज शोन गुड सपोर्ट with all the support with all the love both the states will come in a big majority. तिकलो बाबा आज तुमचो बी हांगा कॅन्डिडेट आसा तुमचे 2 कॅन्डिडेट काँग्रेसचो बी थंय घातलेलो आसा कितें म्हणणें आसा कितको फरक पडूंक शकता कितकी आघाडी मेळूंक शकता तुमकां. हांव दुसऱ्याचें उलयना म्हाका दुसऱ्याचें पडलेलें ना. वी आर वर्किंग फॉर आवर कॅन्डिडेट वी आर वर्किंग फॉर द पार्टी वी आर वर्किंग फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी आर वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी जी and that is the way we are going to win both the seats. And overall also the Bharatiya Janata Party is going to get the maximum seats as said by the party leaders. कितकी आघाडी मेळटली लीड कितकी मेळटली कितें दिसता तुमकां. Lead आमकां मेळटली the real actual lead will tell you once the counting is on 22nd. आयज आमी आमच्या बस्तोड्यान आमी कालच्यान प्रचार चालू केला. काल आमी बूथ नंबर 15 आणि बूथ नंबर 16 कंप्लीट केलो. आयज आमी बूथ नंबर 17 पावले आणि बूथ नंबर 17 आमी सकाळच्यान प्रचार चालू केला. जो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो डोर टू डोर कॅम्पेनिंगां त्या वयसून दिसता सगळ्यांच्या लोकांच्या मनात खूप खोशी आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टी बद्दल. आणि जे कितें आतां आयज तुमीच पळयतल्यात महिलांचो बी जेन्ना नारी शक्ती कोणाच्या फाटल्यान आसता तेन्ना ताचो विजय हो पक्को आसता. ह्या नारी शक्तीच्या जिवार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आल्दोनच्या मतदारसंघात कमळ हे फुलतले. आयज प्रचाराक वस्तोड्या गांवांत आमी येयले आमच्या मदीं आमचो एक्स MLA जो भारतीय जनता पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट ग्लेन सर आसा कॅन्डिडेट आहा सुभाष कृष्ण मोरजकर. म्हाका खोशी भोगता आमकां तुमी पळयतले रिस्पॉन्स कितें आसा तो हो रिस्पॉन्स जावन आसा भारतीय जनता पार्टीच्या कामाक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपाक. आमचो दामू भाई नाईक आसूं आमचो CM आसूं प्रमोद सावंत यांच्या लिडरशिपा अंडर आमी हो मतदारसंघ अवश्य जिखतलो आल्दोना मतदारसंघ. कित्याक आमकां प्रभारी म्हणून मिसीस सुलक्षणा प्रमोद सावंत यांचो मार्गदर्शन मेळटा आनी तेंची आमची प्रभारी म्हणून अत्यंत सारखे बारकायेन तिजेर आमच्या मतदारसंघान नजर आसा आनी हांव तेंचे हेजेर विश्वासार आनी गॅरंटीन सांगूंक शकता आमी अवश्य प्रचंड बहुमतान हो मतदारसंघ जिखपाक आमी फाटीं रावचे ना. कितेंय आसूं कोणूय आसूं सिटींग MLA पासून आसूं तेजो कॅन्डिडेट आसूं जावं ते आपाचो आसूं RG आसूं दुसरे खंयचेय हे आसूं कॅन्डिडेट आसूं पार्टीचे पूण आमकां तेंचो कांयच फरक पडचो ना. बस्तोरा आल्दोना पोमुर्फा आनी उस्कै पंचायत हितून सगळ्या पंचायतीन आमी लीड जावन सुभाष कृष्ण मोरजकर आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलतले हे तुम्ही जाणा जा. इतले म्हणटाने देव बरें करूं. बरें कितें सांगूंक सोदता तूं आतां आमचो वाड्यावयलो भुरगो रावला न्हू तेका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक. हेचे पयलीं आमी रावता तो मनीस येतात रे बरें आसा तो मनीस येतात